अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में आवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने किसी भी सियासी जमात को सादा अक्सरियत नहीं दी। अगर किसी जमात के पास सादा अक्सरियत होती तो वो इस काबिल होती कि वो हुकूमत बना सके। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो एक सादा अक्सरियत ना होने की वजह से उनके दरमियान जो है अलाइंसेस बन रहे हैं और एक मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए ये जमातें एफ़र्ट कर रही हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी शराइत के ऊपर, यानी अपनी शराइत के मुताबिक अगर मुझे मतलब मिलेगा, जो मैंने चीज़ें तय की हुई हैं उसके मुताबिक मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, तो तब मैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के जो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं उन्हें वोट दूँगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि तातुल अभी तक कायम है। उन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी है इन दोनों जमातों के दरमियान, जो कि इस मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए जो चीज़ें तय कर रही है, उसे भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि जमहूरी जो पार्टियाँ हैं, जमहूरी सिस्टम है, इसको इस मुज़ाकराती कमेटी की जो गैर संजीदगी है इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। चूँकि मुज़ाकराती कमेटी अभी तक कोई फ़ैसला उस हवाले से नहीं कर पाई, चूँकि पंजाब में जो गवर्नरशिप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मांगी थी, वो जो नवाज़ लीग है वो देने के हवाले से अभी तक लैतुलाल से काम ले रही है। तो एक डेडलॉक की जो सूरत हाल है वो कायम है। और दूसरी जानिब जो निगरान हुकूमत का भी आज एक बयान आया है। मुर्तज़ा सोलंकी जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि अगर सियासी जमातों के दरमियान कोई पैचअप नहीं होता मखलूत हुकूमत के क़याम के लिए, तो आइन इस हवाले से वाज़े जो है डायरेक्शन देता है, जिस जो 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 फिर ज़ाहिर है कि जो हुकूमत, निगरान हुकूमत है वही कंटिन्यू करेगी। यानी केयर टेकर जो है वो चेयर टेकर की सूरत हाल भी इख्तियार कर सकते हैं। आज के जो बिलावल भुट्टो का जो बयान था, आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से उनकी गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने आज ये भी बात की कि टेक्निकली जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो बड़ी ताकत बन के सामने उभरे हैं। लेकिन उनके साथ जो हमारी गुफ्तगू है, जो पीटीआई के साथ, वो किसी से नहीं करना चाहते गुफ्तगू। लेकिन दूसरी जानब उन्होंने कहा कि नून लीग है हम, और फिर उन्होंने कहा कि जो जमात इन दोनों में से जो भी हमारे करीब आएगा, यानी उनका कहने का मतलब था जो हमारी शराइत मानेगा, हम उसकी तरफ जाएंगे और उसके साथ मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। शुनीद है कि नामज़द वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की जानिब से हैं, वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और आज रात एक और बैठक भी होगी इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान हुकूमत साजी के लिए। ताहम हुकूमत अगर मिल भी जाती है जिस जमात को, तो ये हुकूमत कोई इतना आसान काम नहीं होगा। वज़ारत ख़ज़ाना का जो पोर्टफोलियो है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की हुकूमत बनती है तो ये पोर्टफोलियो इसहाक डार जो हैं उन्हें दिए जाने का इम्कान है। लेकिन चंद और नाम भी हैं, जिनमें सुल्तान अली अलाना और औरंगज़ेब, ये नाम भी सामने आ रहे हैं। ताहम सेनेट की जो मेंबरशिप है, ये सेनेट के लिए जो वो जिस स्लॉट के लिए वो ऐवान बाला के जिस स्लॉट के लिए इसहाक डार कम्पीट करना चाह रहे थे, वो फिर उन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर वो जाके वो वज़ारत ख़ज़ाना के लिए अहल होंगे। ताहम चैलेंजेस मौजूद हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस नई आने वाली हुकूमत के लिए होगा कि वो बजट पेश करें। बजट ना सिर्फ पेश करें बल्कि उसे मंजूर करवाएं और फिर आईएमएफ की दी हुई जो शराइत हैं उनके मुताबिक जो है कि वो उसे बजट को मंजूर करवाएं। चूँकि आईएमएफ की कड़ी शराइत हैं। गुज़श्ता रोज़ जो फिच की जानिब से भी जो रिपोर्ट आई थी, उनमें भी पाकिस्तान के जो सियासी जो पैचमेंट नहीं हो रहा, सियासी जमातों के दरमियान जो एक हुकूमत साजी के हवाले से एक तातुल है, उसका उन्होंने कहा कि ये जो आईएमएफ की जो प्रोग्राम है उसमें पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आईएमएफ के प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना और फिर इसी नए प्रोग्राम के लिए मज़ीद फंड्स लाने इंटरनेशनल डोनर से, दोस्त ममालिक से, ये भी आने वाली हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। यानी आने वाली हुकूमत गो के स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसकी जानिब से भी भरपूर सपोर्ट हासिल होगी। भरपूर हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता जो निगरान हुकूमत के दौरान एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग हुई,
اس میں بھی SIFC نے اپنا پورا ان پٹ دیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ SIFC کے اس ڈائریکشنز پر جو FBR کی ریسٹرکچرنگ ہوئی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ خاصی کمزور ہے، اہداف حاصل نہیں کیے جاتے، تو اس میں بھی بڑے انیشیٹو لیے گئے۔ تاہم جو 3 بڑے چیلنجز ہیں ان میں بڑا چیلنج تو ایک یہ ہوگا آنے والی حکومت کے لیے کہ وہ ٹیکنیکلی IMF کے مطابق ایک بجٹ پیش کرے، اور پھر اسحاق ڈار جو ایک سخت رویہ رکھتے ہیں، وہ انہیں خاص طور پہ جو مختلف جو اہم امور ہیں جن کے مطابق وہ خاص طور پہ جو ٹریڈ کرنسی کا ٹریڈ کا ایک شعبہ ہے، اس میں IMF کی جو شرائط ہیں اس کے مطابق انہیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، یہ اہم چیزیں ہیں۔ پھر SIFC نے جو ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی ڈائریکشن دی ہیں کہ یہ منصوبہ اس پر پائپ لائن بچھائی جائے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ تقریباً 2009 میں یہ پاکستان نے یہ معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے مطابق 2015 میں پاکستان میں گیس اس لائن کے بچھنے کے بعد گیس آنی تھی، تاہم یہ جو US سینکشنز ہیں ان کے باعث یہ آگے منصوبہ نہیں جا سکا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا جو ٹوٹل جو اس نے لائن بچھانی تھی 1150 کلومیٹر، اس میں سے ایران نے 900 کلومیٹر بچھائی ہے، تاہم پاکستان کے حصے میں جو 780 کلومیٹر تھی وہ پاکستان نے نہیں بچھائی، لیکن ابھی کابینہ کی جو توانائی کمیٹی ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے تاکہ یہ لائن بچھائی جائے، ادروائز پاکستان کو ایک بڑا جو ہے جرمانہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن 15 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی ایک خطیر رقم درکار ہے تقریباً 80 کلومیٹر کی یہ لائن بچھانے کے لیے۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ ان کے ریسورسز سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں موجود ہندوستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہا ہے، بینکنگ چینلز بھی ان کے کھلے ہوئے ہیں، تاہم ہمارا ٹریڈ والیوم بہت کم ہے ایران کے ساتھ، اور بینکنگ چینل بھی ہمارے اس انداز میں ایکٹیو نہیں ہیں، گو کہ US سینکشنز ہیں، لیکن ان US سینکشنز میں اگر ہندوستان اگر ویور لے رہا ہے تو ہمیں بھی اس ایران گیس پائپ لائن کے لیے بھی ویور لینا چاہیے۔ دیکھیں اب اس جرمانے سے بچنے کے لیے بھی تو ہم جائیں گے کسی کورٹ میں، کسی فورم پہ جا کے ہم جو امریکی پابندیاں ہیں ان کے حوالے سے ویور لیں گے، تو تبھی ہمیں یہ لائن بنانی پڑے گی، ادروائز ہمیں ایک جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ پھر میں تمام سٹیک ہولڈرز جو اس وقت حکومت بنانے کے حوالے سے ایکٹیو ہیں ان تمام پر ہم زور دیں گے۔ پاکستان کی عوام گو کہ اس نے سادہ اکثریت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود جو جمہوری طاقتیں ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور نئی حکومت سازی جلد از جلد بنائی جائے، چونکہ پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ خطیر رقم لگا کر جو انتخابات کیے گئے وہ ثمر آور ثابت نہ ہوں۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔